Veliki pozdrav i dobrodošli. Slušajte ovo. Leto 2026. godine. Zapadni tabloidi su podigli pravu pompu. Britanski Metro, Mirror, The Sun, pa čak i indijski Times of India i ostali praktično su u istom trenutku počeli da prepričavaju jednu istu staru izjavu. Izjavu koja je navodno izgovorena još davne 1979. godine, a potiče od poznate bugarske vidovnjakinje Baba Vange. I ono što su prenijeli, ako je iole tačno, zvuči kao scenarij za kraj sveta kakav poznajemo, pa da vidimo. Dakle, suština tog proročanstva je više nego senzacionalna. Nakon niza globalnih katastrofa, kaže, Rusija neće samo da preživi, već će postati gospodar, vladar sveta. Sa druge strane, Evropa će, kako se navodi, biti svedena na spaljenu pustinju, a Amerika, ona će se suočiti sa ekonomskim kolapsom, kakav nije viđen. I tu dolazimo do ključne stvari. Ovaj citat, kako ga prenose, glasi otprilike ovako. Sve će se otopiti kao led, samo će jedna stvar ostati netaknuta, ruska slava. Previše žrtvovano. Ništa neće zaustaviti Rusiju na njenom putu, ne samo da će preživjeti, već će postati vladar sveta. Ali ljudi, ovdje priča nestaje. Britanski Mirror je godinu dana ranije dodao još jedan fragment iz Vanginog navodnog nasljeđa, a on je još direktniji. Kako tvrde, Vanga je rekla da će ovog proleća na istoku početi rat koji će eskalirati u Treći svjetski rat i dodala je, taj sukob na istoku uništit će zapad. Povežite ovo dvoje. Globalni vojni požar, a onda potpuno preuređenje svjetske hijerarhije gdje Moskva preuzima apsolutno vodstvo. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ovo nije samo priča iz prošlosti. Ovo se sada, u 2026. godini, predstavlja kao neposredna prognoza. Metro je eksplicitno naveo da se predviđanje o Rusiji kao gospodaru sveta očekuje baš ove godine. Pazi sad. Na pozadini uspona Ruske federacije, Evropa se, prema istim izvorima, pretvara u pustinju. Mehanizam te transformacije nije detaljno objašnjen, ali kontekst, kako se nagoveštava, podrazumijeva kombinaciju vojnog razaranja, klimatskog kolapsa i demografskog pada. I baš tu nastaje problem. Poljski radio SK se uključio u ovo tumačenje još u avgustu 2025. i opisao tekuću godinu kao tačku bifurkacije gdje Rusija postaje dominantna sila, a evropske institucije i ekonomije ulazi u fazu nepovratnog pada. To je, kako su stavili u naslov, Rusija će postati vladarica sveta. Međutim, zapadni tabloidi se ne zaustavljaju samo na ruskoj strani. Vangina proročanstva, kako ih oni prenose, crtaju još strašnije scenarije za Europu i Ameriku. Mirror donosi prognozu da će zapad postati depopuliran, gradovi će se isprazniti, a drugi narodi će zauzeti njihovo mesto. A koji su razlozi? Kažu rat, epidemije i klimatske promjene. A onda slušaj ovo. Daily Star dodaje i religijsku dimenziju. Prema njihovoj publikaciji, Vanga je navodno predvidjela islamsko osvajanje kontinenta. Do 2040. Islam će postati dominantna religija u Europi, a tradicionalna evropska kultura će nestati. Citiram. Europa će pasti pod naletom s juga, a niko neće dići mač. Ova fraza se prenosi iz jednog članka u drugi, kao da je neoboriva. Sa druge strane, indijski Times of India fokusira se na proročanstvo o Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tom tekstu, Amerika će se suočiti sa nizom ekonomskih i političkih katastrofa, nakon čega će se zemlja jednostavno raspasti. Njeno mjesto će zauzeti Euroazijska unija predvođena Rusijom. The Economic Times iz Indije ide još dalje, povezujući ovo sa trenutnom situacijom, sa zonom specijalnih vojnih operacija i navodnim mogućim nestankom Volodymyra Zelenskog. Oni pišu da skeptici možda sumnjaju, ali s obzirom na trenutne događaje, Vangina predviđanja o Rusiji, kako kažu, razbijaju sve iluzije. I sada se nameće pitanje, zašto o ovome pričaju vodeći mediji? Zašto se fenomen 2026. godine našao na naslovnim stranama od Londona do Delhija i Varšave? Razlozi su po meni očigledni. Geopolitičke turbulencije, nezavršeni sukob u Ukrajini,
i opšta zabrinutost zbog budućnosti Europe stvaraju savršenu informativnu pozadinu. Predviđanja, čak i ona sumnjiva, počinju da se doživljavaju kao upozorenja. Međutim, i to je važno reći, ni u jednoj od ovih publikacija nema nikakvog dokaza da je Vanga zaista izgovorila te fraze. Novinari rade u žanru rečeno je, parafrazirajući jedni druge, ne postoji zvanična potvrda, nema nezavisne provere. Ovo treba uzeti sa ozbiljnim oprezom, jer nije isključeno da se radi o političkoj poruci ili medijskom spektaklu. Ali sama činjenica da se tema Rusija vladar sveta i Europa je pustinja istovremeno raspravlja u toliko različitih centara moći, to menja cijelu sliku. Čak, iako su proročanstva mitovi, ovaj mit se pokazao iznenađujuće upornim i što je najvažnije aktuelnim u 2026. godini. Nije više pitanje da li je Vanga to rekla, već zašto toliko ljudi žele da u to veruju. Slušajte sad ovo, jer dolazimo do onog dela priče o kome se manje priča, ali je možda i ključan. Svi ovi tekstovi, sve ove objave, oni ne padaju sa neba. Postavlja se pitanje zašto baš 2026. godina? Zašto baš sada ova proročanstva dobijaju na težini? I tu dolazimo do jedne zanimljive stvari koja povezuje sve ovo. Vangina navodna predviđanja nisu nova, ona su kružila decenijama, ali su uglavnom tretirana kao zanimljivost, kao nešto što se prepričava po kafanama i forumima. Međutim, ono što je drugačije u 2026. godini jeste način na koji su ove priče plasirane. To više nisu samo tabloidi koji traže senzaciju. Ovo je postalo deo šire priče, deo jednog narativa koji se gradi već duže vrijeme. I tu dolazimo do suštine. Sami mediji, iako prenose ove tvrdnje, ne tvrde da su istinite. Oni samo prenose ono što neko drugi kaže, ali pazi sad, kada isti narativ sa istim ključnim rečima izlazi iz Londona, iz Varšave ili Delhija, to više nije slučajnost. I tu dolazimo do još jedne važne stvari. Zanimljivo je kako se ova proročanstva poklapaju sa određenim geopolitičkim interesima. Nije isključeno da se radi o namernom podgrevanju ovakvih narativa. Kako tvrde pojedini izvori, Rusija već duže vrijeme gradi sliku o sebi kao sili koja se ne može pokolebati, kao o posljednjem uporištu tradicije i stabilnosti u svetu koji tone u haos. A ova proročanstva, makoliko bila neproverena, savršeno se uklapaju u taj narativ. Onda dodatno učvršćuju tu sliku i kod onih koji u Rusiju gledaju kao na spas, ali i kod onih koji je se plaše. Međutim, ono što je ovdje najvažnije, a o čemu se ne govori dovoljno, jeste psihološki efekat ovakvih vesti. Zamislite običnog čovjeka koji svakodnevno čuje o ratu, o ekonomskoj krizi, o prijetnjama nuklearnim sukobom i onda pročita ovakvu vest, tekst. U tom trenutku postavlja se pitanje kako to utječe na njegovu psihu, da li ovakve stvari izazivaju strah, rezignaciju ili možda sa druge strane nadu da će se sve nekako rešiti. Jer ako će Rusija preživjeti i postati vladar, onda možda nije sve tako crno, možda postoji neka viša sila, neko predviđanje koje je već zapisano. Isti narativ, ista rečenica može da izazove potpuno različite reakcije kod različitih ljudi. Za nekoga je to grozna vest, za drugog uteha, a mediji, oni to znaju. Oni znaju kako da pogode emocije i zato ovakve priče nikada neće nestati, čak iako je neko lažirao Vangine citate, čak iako su sve ovo izmišljotine, efekat isti. Ljudi razmišljaju o tome, ljudi se plaše, ljudi se nadaju i to je ono što je za medije najvažnije. A da stvar bude još složenija, pogledajte kako se sve ovo poklapa s onim o čemu se priča van ovih proročanstava. Svetski ekonomski forumi, politički vrhovi, tajni sastanci, sve se vrti oko iste teme, promjena svjetskog poretka. Neki kažu da se multipolarni svijet već gradi, drugi tvrde da je to samo projekcija želja onih koji su na vlasti. A onda se pojavi Vanga sa svojom prognozom i sve to dobija mistični pečat. To više nije samo politička analiza, to postaje sudbina. Posebno je zanimljivo pratiti kako ove priče putuju. Krenu iz britanskih tabloida, pa se prenesu u indijske novine, pa ih pokupe poljski radio stanice. Svaki put kada se prepriča, doda se neki novi detalj. Negdje se naglasi islamsko osvajanje Europe,
negde ekonomski kolaps Amerike, negde laboratorijski virus. I sve se to na kraju spoji u jednu ogromnu priču o kraju sveta kakav ne poznajemo. I to, dragi moji, nije slučajnost. Medijska mašinerija funkcioniše po principu multiplikacije. Jedna izjava se ponovi 100 puta i na kraju postane istina. Nije važno da li je Vanga to rekla ili nije. Važno je da se dovoljan broj ljudi pita, a šta ako jeste? Taj osjećaj neizvjesnosti je ono što tera ljude da klikću, čitaju, dele. I zato će ovakve priče uvijek biti aktuelne, pogotovo u vremenima krize. A kriza, nažalost, ne jenjava. Sukob u Ukrajini traje već duže vreme. Odnosi između velikih sila su zategnuti do krajnjih granica, ekonomija se ljulja, a čovečanstvo je svesno da se sedi na barutnom buretu. U takvoj atmosferi ovakve vesti nisu samo zabava, one su potreba. Ljudi traže odgovore, traže šemu, traže da im neko kaže šta će se desiti i kada im to niko ne može reći sa sigurnošću, oni posežu za proročanstvima, čak i ako su lažna, ona daju osjećaj kontrole. I tu, dragi gledalci, dolazimo do ključnog pitanja. Da li mi sami svojom potrebom da verujemo u ovakve stvari zapravo kreiramo stvarnost? Ako dovoljno ljudi bude verovalo da će Europa postati pustinja, da će Rusija zavladati svetom, da li to može da utječe na donošenje odluka na političkoj sceni? Jer ako veruješ da je kraj blizu, ponašaš se drugačije, trošiš više, ulažeš manje, bežiš iz zemlje i to onda menja realnu ekonomiju, realnu politiku. To je ta opasnost o kojoj se ne govori dovoljno. Nije opasnost u proročanstvu samo po sebi, već u verovanju u njega, a mediji, oni su svesni te moći i oni je koriste svesno ili nesvesno. Nije isključeno da se ove priče plasiraju baš zato da bi se utjecalo na javno mnjenje, na psihološko stanje nacija. Ako uspeš da ubediš Evropljane da će njihov kontinent postati pustinja, oni će možda biti spremni da prihvate radikalne mere koje im se nude. Ako uspeš da ubediš Ruse da im je sudbina da vladaju svetom, oni će biti spremni da podnesu žrtve. I tako, dragi moji, dolazimo do zaključka koji je istovremeno jednostavan i zastrašujući. Nije važno da li su Vangina proročanstva istinita. Važno je kako se ona koriste, jer u svetu medija i politike činjenice su često manje važne od percepcije, a percepcija se stvara ovakvim pričama. I upravo tu, u tom prostoru između istine i fikcije, mi sada živimo. I upravo tu se odlučuje naša budućnost. Zato sljedeći put, kada poslušate ovakvu vest, zastanite na trenutak. Ne verujte odmah, ne plašite se odmah. Pitanje, ko ima korist od vašeg straha, ko ima korist od vašeg verovanja? Šta vi mislite o svemu ovome? Da li ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Svako dobro!